Mga bagay na kinatatakutan mo. Misis ko. Lower! Lower! Hey! May ibababa pa yan eh. Hey! Mga bagay na kinatatakutan mo. Misis ko. Number Top of 1. mind. Siyempre daddy ko. Kasi I respect him too much. And pusa, lately kasi nakagat ako. Ay, pusa! Nakapagpa-anti-rabies po ba? Iwas lang hassle eh. 1 month yung... 1 month yung vaccination period, so... Mga bagay na makikita sa CR. Toilet paper, toilet bowl, tsaka shower. Ay, pala CR din si sir. Muntik ka na magbudots doon. Kinabahan sa panghuli Buti eh. na. May magbubudot si Pao. Okay. Si Oh, Pao may na alay lang daw. daw. O si Pao na lang ang May alay. sasalo. Ayan. Ready, budots. ready? Walang What? pagkadala. Wala pang tugtog yan ah. Akapela daw sa sayaw. Okay. Okay, Ready? meron na tayong budots dyan. Ready? Ito pa lang daw yung sample. Sample pa lang, Hey, Pao! hey, lower! Sample Lower! yan. Lower! Hey! Hey! May ibababa pa yan eh. Hey!